Mga ka-K5, yara na sa stable kag hilway nga kondisyon ang 45 ka mga dancers nga kadamaan mga minor de edad matapos nga makabatyag sang mabudlay nga pagginhawa kag malain nga pamatyag nga nagresulta sang ila pagkalipong sa tion sang ilang pagpasundayag sa illumination street and mass dance competition kadungan sang opening sang Seaweed Festival kag panaad sa San Dionisio sang Mayo 1, 2026. Mighty C para todo resistensya. Mag Mighty C. Ini ang ginkumpirmar sang San Dionisio Rural Health Unit sa pagpakig-angot sang K5 News FM Sara. Nahibaluan nga isa sa mga kabangdanan sang natabo amo ang kakapoy kag stress sa mga participants kag posible man nga may kaangtanan ini sa ginatawag nga mass psychogenic illness o kun MPI. Sa piyak sini antis paginhiwat ang aktibidad, nagpatuman na sang safety measures sang LGU pareho sang pagbalhin sang event sa gabi para malikawan ang tuman kainit, pag-deploy sang medical teams kag ambulansya kag pagpasiguro sang mas maayong ventilation sa venue. Natigayo naman nga ginrespondihan sa mga personnel gikan sa Municipal Health Office o kun MHO, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o kun MDRRMO kag Bureau of Fire Protection o kun BFE ang mga naapektuhan. Sa karon, ang mga dancers ang yara na sa ilatag sa kabalay kag maayo na ang ila kondisyon. Samtang hugot na ginapalig-on sang LGU San Dionisio ang health kag safety protocols para sa masunod nga mga aktibidad sa banwa. Balita nagikan diri sa 5 distrito ini si K5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa 5 distrito K5 News FM. Ang D3 Bio, himo sang extra virgin coconut oil nga gin-opdan sang vitamin D3. Sa D3 Bio, dasig ka mag-ayo.